Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Masya Allah, selamat bertemu kembali in our third session. Masya Allah. Pertama, Alhamdulillah, like usual, kita benar-benar kena bersyukur daripada from the depth of our heart, daripada lubuk hati kita, bahawa Allah Azza wa Jal beri kita peluang one more day, satu hari lagi untuk kita betulkan pertamanya perjalanan hidup kita, dan kita kena betulkan niat dalam hati kita, kita perbetulkan percakapan kita, dan kita perbetulkan perangai kita. Jadi apakah kita punya reference line, kita punya benchmark, kita nak betulkan apa yang betul, di mana yang dikatakan betul tadi dan mana yang dikatakan salah. Jadi kita macam kita discuss semalam lah, kita manusia ni we all are blind, dan orang yang ada mata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa yang kita maksudkan blind, maknanya mata hati kita ni sebenarnya buta. Orang yang dapat melihat dengan mata hati ialah orang yang dia dapat mengenal hakikat sebenarnya perkara. For example, kita nampak we have a house. Kita nampak kita ada kereta, kita nampak ada isteri, kita nampak ada business, kita nampak kita ada our degrees, kita nampak kita ada kerajaan, kita nampak kita ada so many things yang kita nampak. And then sebagai manusia yang lemah, we tend to bergantung dengan benda yang kita nampak. Whereas all these things sebenarnya dia ujian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran, surah Al-Insan, nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Untuk kami uji manusia. Uji apa? Yakin. Yakin dengan apa? Allah Azza wa Jalla tempat kita bergantung. Allah Azza wa Jalla tempat kita menaruh harapan kita. Macam kita ingat kita first day, siapakah yang akan menjadikan Rasulullah ni dia punya benchmark dia? Sedikit Coach Fadil nak suruh saya introduce sedikit siapa saya nama sebenarnya lah Muhammad Rohaizad bin Hussein. Tapi bila saya check, bila kita belajar dalam hidup kita banyak belajar, dan saya attribute lah apa yang saya belajar ni kepada my parents lah, ayah dan mak saya yang banyak yang set up a benchmark lah. Kerana my father was a person who was very particular about menghadiri majlis-majlis guru-guru. And again, macam I remind the first day, ini bukan majlis ilmu because ini hanya kita sifatkan just macam casual talk, cakap-cakap santai. Tapi casual talk yang ada maksud, ada purpose. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya semua all of our sitting, najwa kita, majlis kita will be useless except man amara bisadaqatin. Kecuali dalam kita duduk ni, kita remind each other to give sedekah, atau kita beramal bil ma'ruf nahi anil munkar, kita ajak manusia kepada mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita daripada mensyirikkan Allah. Bolehlah kita punya sitting, kita punya bersama-sama dengan kawan-kawan kita ada manfaat dia. So what we are doing this morning is not really orang kata majlis kita nak menuntut ilmu, cuma sekadar kita cakap-cakap dan we remind each other. Kerana al-ilmu bil-ta'allum. Ulama berkata ilmu tu mesti kita tuntut. Tak boleh dengan cara online macam ni. Kita mesti cari ustaz yang mana ada 15 qualities. So ustaz yang kita nak belajar daripada dia supaya kita dapat benefit. InsyaAllah I will go through. Saya akan pergi list 15 sifat guru yang mana kita boleh manfaat daripada besok, insyaAllah. Okey. Jadi bila saya dapati nama saya ni Rohaizad, dia tak ada meaning sebenarnya. So when I search, actually nama asal saya ialah daripada perkataan Parsi yang bermaksud Rohi Azad. So if I have other friends out there,
yang nama roh azad, kita tukar nama kita. Panggil Ruhi Azad. Ruhi, of course, roh. Wa yas'alunaka 'anil roh. Sahabat tanya, roh tu apa benda? Allah jawab, qul ruh min amri rabbi. Roh ini ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, and no one has been given this knowledge of roh kecuali sikit je. Kita, we are more ignorant pasal roh daripada kita lebih tahu pasal roh. Okey. So Ruhi Azad apa? Nah, kalau kita kawan dengan orang Pakistan daripada Kashmir, dia kata ada satu kalimah Azad Kashmir. Maulana kita tahu lah, Maulana kita belajar dekat Pakistan, dekat Raywin. Apa itu Azad Kashmir? Kashmir yang bebas daripada penjajahan India. So Ruhi Azad mana apa? Roh yang bebas. Kita tahu ya, free soul macam tu je. Roh yang bebas dari api neraka. Sifat Rasulullah SAW macam ni. Kita dalam penghayatan Rasulullah SAW, bila mana-mana sahabat ada nama, tapi nama dia tu tak elok. Contohnya ada seorang sahabat nama dia Usran. Apa makna Usran? Payah. Ini kalau orang kata ini susah nak kira awak dah ni, payah. Nabi kata bala, kamu bukan Usran tapi kamu Yusran. Dia tukar. Jadi so kita macam tu juga. So bila nama kita maknanya tak elok. Contohnya saya nama tak elok Zani. Atau gabungan dengan orang Zani. Ada satu tu saya jumpa dia Syahzani. Ush, terkejut saya. Apa nama Syahzani Ustaz? Ketua sekala penzina. So bila nama kita ada Zani, and of course it sounds very good. Kita dengar macam sedap je bunyi Zani. Glamour je nama. No, kita kena pastikan. Kerana every time kita panggil orang tu dengan nama, itu doa kita. Which remind me of one hadith. Nabi kata, apakah hak seorang anak terhadap bapa dan bapa dia? Anak ada hak tu dengan bapa? Kata ada 3. Number 1, anak ni pertamanya hendak diberi nama yang baik. Nama yang ada makna. Bukanlah nama glamour je. Apa nama glamour? Rosana, Masya Allah. Suzana, Masya Allah. Nama glamour. Tapi tak ada makna. Okay, so pertama, it's a right. Anak kita mesti bagi nama yang baik. Dan nama tu jangan nama panjang-panjang. Nama yang kita akan panggil hari-hari. And I always remind, kalau nama kita Muhammad, jangan panggil Mat. Mat ini nama yang mampus. Kalau kita Mat. Mampus. Of course lah kita akan mati, tapi tak nak mati cepat. So, kalau kita nama Muhammad, panggil penuh Muhammad. Kalau nak panggil short form, panggil Mad. M-A-D. Jangan kita panggil M-A-T. Okay? Kerana nama itulah doa yang kita akan panggil setiap kali pada kawan-kawan kita. Okey, right pertama soal anak, mesti diberi nama yang baik. Right yang kedua, kita mesti ajar anak kita akhlak yang baik. It's the right of our children. Dan right yang ketiga, kita kena pilih untuk anak kita ibu yang baik. So before kita kahwin anak kita ni, Astaghfirullahalazim. Before kita kahwin isteri kita, kita pastikan that my children deserve a mother yang baik. Okay? So insyaAllah, that's one thing yang kita boleh touch a little bit pasal penghayatan Rasulullah. So remember, hak anak kita pertama bagi nama yang baik. Yang kedua, bagi ajar akhlak yang baik. Dan yang ketiga, cari ibu yang baik. Okay? So before kita kahwin, insyaAllah bagi yang tak kahwin lagi, make sure kita kahwin orang perempuan yang baik. Kerana ini hak anak kita. Dan kalau nama kita sekarang nama yang tak baik, kita tukar. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa yang kita nak sentuh pagi ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kenapa kita nak follow Rasul sallallahu alaihi wasallam? Why? Yang saya bagi 5 why, 5 W and 1 H. Why? Okey. Sedikit lagi pengenalan pasal saya. Saya tinggal di Amerika lebih kurang 27 tahun. Jadi sebab dalam percakapan saya ni saya campur-campur dengan perkataan Inggeris sikit. Kalau saya pergi ke Amerika umur saya 18, saya balik sini umur saya dah 45. So I spend most of my time dekat sana. Jadi saya minta maaf lah lebih awal bila saya menggunakan perkataan yang bercampur-campur begini. Okey. 5 yang kita belajar dalam corporate world kan. 5W and 1H. Atau senang nak ingat, 5 wife and 1 husband. Di antaranya ialah why. Kenapa kita perlu menghayati kehidupan Rasulullah SAW. Sebab tadi we go back, kita semua buta. Yang ada mata hanya Rasulullah. Mana hati kita sebenarnya tak nampak.
yang nampak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebenarnya perjalanan hidup kita, kita nak pergi mana? Allah tanya dalam Quran, fa aina tadhhabun? Where do you think you're going? Kamu nak pergi mana sebenarnya? Jadi dalam hidup kita ni, kita nak jadi prime minister ke, kita nak jadi millionaire ke, kita nak jadi engineer ke, kita nak jadi doktor ke, kita nak jadi businessman ke, tak kisah. But the bottom line is fa aina tadhhabu? Allah tanya, nak pergi mana kita ni? Kita sebab perjalanan kita ialah menuju sama ada syurga atau neraka. Bagi mereka yang lebih spesifik, perjalanan saya mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah says in the Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Wahai manusia, Allah Quran, that's why kita please we need to give time. So like I say, ini cakap santai. Please after this find seorang ustaz yang kita boleh belajar bahasa Arab. Kerana Quran itu, the expression dalam Quran tu, guru bahasa Arab saya nama Syekh Ustaz Idris Sanawi. Masa tu kat Nilampuri, belum lagi diambil oleh UM. Dia beritahu saya fa'il bahasa Arab tu, dia yang balaghah, dia boleh sampai 16 degree. Contohnya dia bagi example, kasara. Kasara mana pecahkan. Bila kita tambah sabdu je, kasara, dia punya degree pecah tu lebih hebat lagi. Itu bahasa Arab. Sebab itulah dia kalimah dalam bahasa Arab yang tak pernah digunakan oleh mana-mana manusia. Because imagine you can increase setiap fa'il tu sampai 16 degree. Fa'il ni mana? Orang kembali kata ini berarti fa'il tak elok. Fa'il bahasa Arab perbuatan. Kata perbuatan fa'il, fa'ala, fa'il mudhari', fa'al madhi, fa'al amar. Fa'il. Jadi please take time to learn Quran. Imagine kita baca Quran kita faham. Kadang-kadang kita semayang mungkin kita tak faham. Takbir, doa iftitah, al-Fatihah, satu surah, and then rukuk dengan subhana rabbiyal azim, and then dengan sujud subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Masa rukuk subhana rabbiyal azim. Kenapa dalam sujud subhana rabbiyal a'la? So kalau kita tak indahkan apa maksud, as if kita macam orang buatlah, we just simply kita buat macam adat. Jadi ibadat tu bila kita buat tanpa penghayatan dia jadi adat. Dan bila jadi adat, dapat pahala? Tak dapat pahala. So that's why kita kena menjiwai agama kita. So insyaAllah please make time to learn Arabic. So coming back to the ayat. Ya ayyuhal insan innaka kadihun. Listen man, Allah is saying, innaka kadihun. You will struggle anyway. Engkau akan kerja keras. Ila rabbika kadhan famulaqi. So why don't you buat usaha, struggle and make sure this struggle, your niat is to menuju untuk berjumpa Allah. Because why? By the end of the day, you will see Him. Famulaqi. Kita tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So insyaAllah, so dalam dunia ini insyaAllah, so kita nak jadikan Rasulullah as our benchmark. Kita nak jadikan Rasulullah kita punya reference point. Apa-apa yang kita buat, whether it's right or wrong, apa kita punya reference? Nabi buat. Kalau kita buat bukan cara Nabi, then it is wrong. Kalau kita buat cara Nabi, then it is correct. Even simple thing like eating and drinking. Hari ini banyak penyakit kita yang kita hadapi sekarang, especially this COVID-19. COVID-19 is not really a big deal. It's a type of virus. Yang mana bila dia masuk dalam badan kita, Allah ciptakan badan kita multi-level of defense, yang kita panggil immune system. Tapi bila pemakanan kita tak sihat, pemakanan kita contohnya kita makan ayam GMO, kita kena avoid tuan-tuan, semua makanan GMO. Apa GMO? Genetically Modified Organism. Contohnya bagi ayam. Ayam ni asalnya, ketika ayam kampung, dia umur 4 bulan, 6 bulan. Tuan tak boleh sembelih ayam kampung umur sebulan. Betul tak? Jadi, tapi manusia ni kalau dia tamak. So really, what is the mother of invention is greed. Tamaklah. Semua kita lihat semua invention. Kita perlu ke iPhone 13? Do you need iPhone 13? And you'll see one day ada iPhone 13, iPhone 14. Macam Samsung Note 1, Note 2, Note 3, betul tak? Do we really need all this fancy? No, we don't. Tapi manusia ni kena tamak dia. Kenapa manusia tamak? Kena yakin rosak. Kenapa yakin rosak? Because I see, if I have RM100, I can buy certain things. Saya boleh beli beberapa perkara dengan RM100. Tapi dengan RM1,000, brother, I can buy more things with RM1,000. Betul tak? So this is wrong yakin. So what do you mean? Kalau poket tu ada RM100, dalam poket tu ada RM1,000. You know by experience, you can buy different things dengan RM100 dan RM1,000. Ini yang kita nak betulkan yakin kita. Yang fa'al, yang
melakukan segalanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang Nabi dihantar oleh Allah Azza hanya dengan satu usaha. Nabi dihantar untuk usaha satu tempat. Itu usaha atas hati kita. Hari ini kita belajar nak kita concentrate on kita punya brain, analytical ability, kita nak analyze, nak campur 1 campur 2, 2 kali 4 macam tu. Sampai kita banyak calculus lah, macam-macam kita belajar. Tapi semua dari Nabi dia buat usaha atas hati. Kenapa? Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalukum. Allah tak kisah pun rupa kita, handsome, cantik, beautiful, wala amwalukum, duit, how much money saya dapat kumpul dengan saya punya kepandaian saya. Allah tak lihat. Walakin yanzuru ila qulubukum. Tapi Allah lihat hati kita. Wa amalukum, dan the nature of our amal. Tapi malangnya where Allah is looking, kita tak kisah. Where Allah is not looking, Allah tak kisah muka kita. Kita spend depan cermin, betul tak? Berapa lama? We comb our hair and make sure masalah kita panggil presentable. Presentable. But that's not where Allah is looking at. Apa beza dengan MyV dengan BMW? Brother, big difference, brother. BMW dengan MyV, betul tak? But Allah doesn't look at those things. Tapi kita punya, tak boleh brother, tak boleh. Kita solid kan. Kadang kita tu kancil je brother. Tapi dia punya rim tu, Masya Allah. Rim kancil tu lebih mahal dari kancil lagi. Kenapa? Kerana kita silap yakin, salah yakin. So bila salah yakin, akan rosaklah hidup kita. So hari ini, apa yang menyebabkan all this GMO? Salah yakin. Jadi kalau saya nak tunggu 6 bulan baru boleh jual seekor ayam, 6 bulan baru untung RM1. So apa kita buat? Kita buat GMO, genetically modified organism. Ayam kita tukar daripada 6 bulan jadi sebulan. Jadi ayam tu untuk besar daripada masa sebulan, nak besar macam ayam 6 bulan, kita cocok apa? Kita cocok growth hormone. So ayam tu jadi besar. Physically yes, ayam tu besar, tapi dia punya immune system is compromised. Maksudnya immune system tak cukup masa untuk membesar. Jadi apa? Ayam tu cepat sakit. So cocok nombor 3. Apa cocok nombor 3? Kita cocok pula antibiotics. So kita makan ayam yang tidak ada immune system. Apa jadi dengan badan kita? Our immune system is very weak. And ayam tu pula tuan-tuan mulia, ayam stress because ayam tu kan tak dibenarkan tidur. Kerja dia makan aja. Daripada dia menetas sampai dia sembelih, makan aja. So bila kita tak tidur, badan kita stres. Kita makan ayam tu, kita pun cepat stres. So apa berlaku? Bila badan kita, basic concept, input, output, junk in, junk out. Good food comes into our body, good food comes out of our body. So sunnah Nabi SAW, dia diperintahkan, bukan saja makan yang halal. Makan halal tak cukup. Allah sebut, kulu minat tayyibat. Makan dah, bukan saja yang halal, tapi yang paling baik di antara yang halal. For example, you pergi grocery store, you pergi malakat grocer. Okay, dia ada 2 jenis oranges. Satu oranges yang buruk, satu oranges yang segar. Dia both halal. So which one you gonna choose? Yang fresh lah, takkan you beli orange yang buruk. So similarly, bila kita ada choice, satu ayam yang Allah Azza wa Jal raised properly, naturally, and the other chicken is GMO, genetically modified organism. Ayam yang dia punya immune system. That's why hari ni kita terkesan dengan benda macam COVID-19. Actually, kalau badan kita kuat, itu the virtues of, sebenarnya ada kelebihan sakit. Nabi berkata, sesiapa yang ditakdirkan oleh sakit, for example COVID-19, and dia tak complain. Orang tanya, how are you doing brother? Abang, apa hal abang? Sihat ke? Alhamdulillah. Dia tak complain. Maka Nabi janji, Allah akan ganti darah kamu dengan darah yang baru, and Allah akan ganti daging kamu dengan daging yang baru. Meaning that you will be stronger physically, because you get fresh blood and you get fresh flesh, daging yang baru. Kerana kita kena faham, setiap manusia ni, dalam badan kita tuan-tuan, kita ada 400 trillion viruses, bacteria and germ. So COVID-19 is only one over the 400 trillion. So badan kita ni sebenarnya, badan kita ni suka to be stressed. Contohnya bila kita lahir, how long we were? Panjang kita berapa? 1 kaki je. Anak kita berlahir. So now how you get to become now? Dah jadi 6 kaki tinggi, 5 kaki tinggi. Because kita went to stress. Kita panggil elongation stress.
Tapi macam mana? Adakah mak kita tarik kepala, ayah kita tarik kaki sampai jadi panjang sekarang? Tak ada. So how do we grow? Kita stres. Same konsep bila kita pergi gym. Apa konsep pergi gym? No pain, no gain. Yang memang yang Masya Allah badan macam Arnold Schwarzenegger. So macam mana kita punya masa jadi besar? You stress your masa. You masuk gym, you angkat. Okay, instead of 10 kilo, you angkat 20 kilo. So after lepas 4-5 hari, biasalah 20 kilo, you naik pula. Jadi 30 kilo, 40 kilo macam tu. So apa berlaku? Bila kita stress kita punya muscle, kita muscle akan koyak. So bila kita muscle kita koyak, so the cell akan build upon that damage muscle. That's why kita membesar. So kalau orang yang takut sakit, dia tak akan membesar. So similarly kita perhatikan kalau kita ada kawan-kawan, maybe mak dia doktor atau bapa dia doktor, kebanyakannya anak yang bapa atau ayah mak atau ayah dia doktor, anak ni dia punya immune system very weak. Kenapa? Kalau these doctors, dia akan overprotect dia punya. Jangan main situ, jangan buat tu, tak boleh jadi sakit. Jadi kita over sanitize ourselves. Jadi apa berlaku? Immune system jadi weak sebab kita tak expose ourselves. Kerana kita akan jadi kuat bila kita expose ourselves. Sama juga anak yang duduk rumah aja sentiasa, dia panggil bookworm, baca buku je dengan anak yang kat jalan. Siapa lebih macho? Yang besar kat jalan lah, sebab he's exposed to all kind of challenges. Tu jadi tough. Tapi yang besar baca buku je kat rumah, tengok apa main telefon je, nak pergi mana pun. Sampai kan sekarang ni because of this phone, satu penyakit baru yang timbul with this millennial generation, anak-anak yang langsung tak ada social skill. Almost zero social skill. Tak tahu nak hormat orang tua, tak tahu nak berkawan. So what happen, bila dia tengok dia punya phone, aku punya like dah kurang lah like, dia get stress. Sebab tu average person buka telefon ni yang guna telefon 151 kali sehari. Tengok WhatsApp, WhatsApp tengok Facebook, tengok Instagram. And then we become very insecure. Tengok, orang tak check lah mesej aku, orang tak baca, jadi kita cepat stress. Okay, so this new millennial generation, you guys lah yang beranak lepas tahun 2000 ni, kita very insecure. Sekarang banyak death rate, bunuh diri daripada orang yang kita panggil juvenile suicide. Kerana mereka ni dibesarkan dengan telefon, dia stres, dia friends are only kita cakap dengan member dekat New York, cakap member dekat Masya Allah Japan, cakap member dekat Australia, cakap member dekat all over Malaysia, tapi jiran tak kenal. So what happened? Bila your house is on fire, you gonna call your friend in New York? What to do? Rumah you terbakar, you gonna call your buddy in Australia? Pergi cari jiran lah. So now we are disconnected from the real world, we live in virtual world. So Rasulullah SAW, how he solve this problem? Simple. Pertama sekali Nabi SAW sampai ke Madinah, his first bayan, and there's one Jewish priest, pendeta padri Yahudi. Dia nak pergi dengar apa yang this person yang claim jadi Nabi ni cakap. Simple je. Dia kata, ya ayuhan nas, afshus salam. It'amut ta'am, wa alinul kalam, sallu bil lail, wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Simple dia cakap. Wahai manusia, afshus salam. Spread salam. Meet people. Go and meet people. Because social life, kita ni social animal. Bila kita berjumpa dengan kawan kita, kita akan bahagia. And happiness akan strengthen kita punya immune system. So kalau happiness memperkuatkan immune system kita, so sadness will decrease our immune system. Takut akan decrease our immune system. Sangka buruk dengan orang akan decrease our immune system. So Rasulullah, of course lah, dia punya percakapan tu kita panggil jawami'ul kalim. In very simple word, Rasulullah cakap, contain so many meaning dalam simple word yang Nabi cakap. Afshus salam. Meet people. Kerana benda tu akan bertambah kesihatan kita. Kalau bahasa Cina panggil ki. What is ki? Energy, your internal energy. Tu kenapa betul bersalaman. Afshus salam. Nombor 2, it'amut ta'am. Share your food. Jangan jadi kedekut. Bila kita kongsi makanan kita, kata Nabi SAW, makanan yang dikongsi lebih berkat daripada makanan yang kita makan bersendirian. So what happened bila kita makan bersama-sama? And how romantic Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah dengan, why dia very romantic person?
Dia bukan macam takwa all the time. So, tak boleh, dah haram. Tak ada macam tu Rasulullah SAW. Very romantic person. Imagine, di mana Rasulullah tengok Aisyah minum air, where Aisyah letak bibir dia tu, Rasulullah would turn the cup and he would put his lip where the lips of Aisyah touch the cup. Masya Allah. So take it lah, jangan takwa trip je all the time. Kita mesti manusia yang ada hubungan. Contoh Nabi kata, khairukum khairul li ahlihi. The best among you, orang yang paling baik dalam dia melayani isteri dia. Wa ana khairul li ahlihi, dan akulah yang paling baik di kalangan kamu kepada isteri. So dari segi sains, apa yang dia explain, sebenarnya badan kita ada, dalam kita punya saliva ada kita punya DNA kita, apa signature kita, personal ID. So bila kita kongsi, for example kita minum from the same glass as our wife, as our friend, ada trace of DNA dalam gelas tersebut. So bila kita minum, so our body ni dia the best computer. So dia mula copy and paste. First it will copy the DNA of orang yang kita makan tadi, and it will paste into our immune system the whole life history, penyakit. So badan kita akan jadi, sebab dalam immune system kita ni dia ada penyakit dan dia ada obat pada penyakit tersebut. So bila makan kita banyak share, kebal kita akan jadi lebih kuat. So I remember satu kali kita keluar di Amerika, awal Jumaat kita berhentilah dekat rest area. So kita berhenti untuk sembahyang Zuhur dengan Asar. So one American pass by. At that time kita makan lah, kita makan satu dua lang. So dia kata, "Man, what you doing? This is very unhygienic." Kita apa kamu buat ni? Ini tak sihat ni. Nanti kamu akan spread kuman. Kita pun teringat hadis Nabi. He said, "No brother, our Prophet has said that food that is shared, makanan yang kita kongsi akan ada berkat." Nabi kata berkat, tapi makna berkat itu kesihatan di antaranya. So dia tahu, where is your Prophet? Where can I see him? Dia dah meninggal dunia. And dia tengok pula dalam one dulang tu, saya Malaysian, we have Arab brother, we have black African brother, we have white American brother, kita ada orang Pakistan. Jadi dalam satu tala ada 7 negara. Dia tengok, dia heran. Kita punya guys meet, kita we are Muslim, and innamal mu'minuna ikhwah. Muslim are brothers. And wallahi, from that sitting they became Muslim. So any amal of Rasulullah, even though might be simple, siapa yang beri hidayat? It's not you. Innaka la tahdi, bukan kamu beri hidayat, walakin Allah yahdi. It is Allah who give hidayat. So very simple. Jangan we try to be smarter than Allah and His Prophet. Sampai Allah beritahu, ata'alamun Allah bidinikum. You want to teach Allah about your religion? And Allah says, yamunna alaika islamakum. Kamu rasa you're doing a favor kepada Allah dengan kamu jadi Islam. You're doing a favor, teruslah hidupkan sunnah Nabi. Balillah yamunna alaikum an hadakum lil iman. Sebenarnya sedarlah, Allah yang is doing us a favor dengan beri kita iman, beri kita sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. So this Yahudi pendeta, dia dengan simple cakap Rasulullah, afshu salam, sebarkan salam, meaning visit each other, ziarah one another, it'amut ta'am, share your food, jangan kedekut, wa alinul kalam, bila kita cakap with one another, cakap dengan lemah lembut. Akhlak. Hari ni akhlak dah hampir pupus. Semua orang nak jadi mature je, semua orang nak jadi Masya Allah, the smartest guy on the street. Tapi Islam mengajar adab. Iaitu Imam Malik, dia berpesan pada student dia, ya bunayya kun ilmuka ka milhun wa adabuka ka daqiqun. Oh my son, anakku, jadikanlah engkau punya akhlak seperti garam dan ilmu engkau seperti jadikanlah ilmu engkau seperti garam dan adab engkau seperti gandum. Ya, bila kita nak buat roti canai, mana banyak? Garam ke gandum? Kalau gandum banyak okey, kalau garam banyak tak okey. So bukan maksud Imam Malik jangan kita menuntut ilmu. Maknanya kita menuntut ilmu, tapi jadikanlah ilmu yang kita menuntut tadi ada kesan to our personality. So kun ilmuka, jadikanlah kun adabuka milhun, jadi adab akhlak kita seperti garam. Seperti kun ilmuka ka milhun wa adabuka ka daqiqun. Jadikanlah ilmu engkau seperti garam dan adab akhlak kita seperti gandum yang kita nak buat dari tangan tadi. Jadi akhlak, kalau ilmu kita, Masya Allah, 6 kitab Sahih Sittah,
Adab kita kena 6,000 akhlak kita. Okey, insya-Allah. So, afsyus salam, sebarkan salam, at'amut ta'am, share food wa alinul kalam. Cakap dengan lemah lembut, beradab. Dan yang keempat, sallu bil lail wa nasu niyam, belajar bangun malam semasa manusia dalam keseronokan dibelai oleh tidur. Masa itu kamu bangun. InsyaAllah perkara ni tadkhulul jannata bisalam, kamu dengan happy, gembira dimasukkan dalam syurga. So with this very simple speech, pendeta Yahudi dia masuk Islam. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia and all my respected brothers and sisters, macam itulah kita jangan yakin dengan diri kita. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. It is not about the amount, 1,000 ke, 2,000 ke, 1 juta ke. Yang melakukan everything is Allah, bukan kita. Hari ini kita semua ada duit. Restoran pun ada. Boleh makan kat restoran. Duit ada. Restoran ada, tapi tak boleh makan kat restoran. Allah yang lakukan segala. Dan Allah Azza wa Jalla dalam sedikit dia boleh datangkan banyak keberkatan. Dalam banyak pun dia boleh datang banyak keberkatan. Dia punya intipati dia kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Wala in kafartum, kalau kita tak appreciate apa yang tak mensyukuri nikmat yang kita ada sekarang. Manusia ni dia sentiasa lihat apa yang dia tak ada. Yang dia ada dia tak sedar. Contohnya, berapa di antara kita sanggup jual mata kita dengan harga 1 juta? Anybody? 1 juta? Brother? Nak jual mata tuan? Okey, 2 juta lah, 2 juta. Brother, you boleh beli Ferrari 2 juta ni, main-main. Siapa nak jual kaki dia? Siapa nak jual buah pinggang dia? 1 juta. Siapa nak jual paru dia? 1 juta. Kita tak sanggup. So dalam badan kita, actually every one of us is a millionaire. Dalam badan kita aja. Tapi kita sentiasa apa yang kita tak ada. Kita tak ada BMW, kita tak ada banglo. So kita tak mensyukuri nikmat yang kita ada. Dan bila kita tak mensyukuri, kita komplain lah. Yang dikomplain jadi kehidupan kita akan sentiasa sengsara. Mana kita bersangka buruk dengan Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah jadikan kita di antara hamba Allah Azza wa Jalla. Pertama, bersyukur kita ini telah dijadikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang paling penting sekali dalam kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dihantar sebagai rahmatul lil alamin. Dia adalah sumber rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi telah wafat. So macam mana rahmat Nabi ini akan dapat diketahui oleh orang-orang Yahudi, diketahui oleh orang Hindu? Macam mana kasih sayang Allah pada setiap manusia dikenali oleh orang bukan Islam? So we are the chain. Kita lah akan jadi connector. Jadi insya-Allah semoga Allah Azza wa Jalla jadikan maksud hidup kita ialah maksud hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak perlu jadi alim ulama. Dalam kita keikhlasan kita, dalam kita kesungguhan kita, bila kita lihat non-muslim, kita lihatlah dengan hati yang sedih. Okey, insya-Allah. Dan bila kita lihat pada orang beriman, kita lihat this every muslim dia punya potential dia boleh jadi membuka pintu bagaimana banyak orang-orang bukan Islam akan masuk Islam melalui orang-orang ini. So semoga Allah jadikan saya dan we all semua insya-Allah asbab kebaikan dan asbab menutup segala keburukan. Dan insya-Allah untuk ini kita kena belajar. Dan like I said, belajar kita cari orang alim. Ini session ini hanya session untuk kita berbual secara santai sajalah insya-Allah. Tapi carilah ulama-ulama yang kita nak belajar bahasa Arab, nak belajar Quran, nak belajar fiqh. Kerana ilmu itu bertaklum, kita kena duduk insya-Allah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Azza wa Jalla yanfa'ana bima 'allamana. Allah bagi kita manfaat daripada apa yang kita belajar. Wa 'allamana bima yanfa'una, dan kita belajar benda yang bermanfaat pada diri kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Dan kita habiskan doa kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.